जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमे का दिन है। मेरी तरफ से तमाम देखने वाले मेरे दोस्त बहन भाई सबको जुम्मतुल मुबारक हो जी। जी आज जुम्मा है जी, नाश्ते की तैयारी करने लगे हैं जी। देखते हैं नाश्ता कितना बनता है। नाश्ता की बनाना ना देखते हैं। जी हाँ, मैं तुम सब कुछ विखावांगा परदेस विच असीं किदां किदां नाश्ते बनाई दे। ए लो जी, ठीक है जी। आटा पहलों सब तो कढ़ांगे जी आटा। हाँ जी, ए लो जी। आटे दा कप थले रह गया है, चलो देखते हैं जी। एक ठीक है जी। आटा अपने को बहुत हो गया। किसी दोस्त को दावत दे लांगे नाल, जे कोई आ गया तो। अच्छा मैं बनाउण की लगा वा ये मैं तुहानूं नालों नाल दसांगा जी। हुण मैनूं चाहिदा पानी। पानी आटा गुन्नण वास्ते जी इदां ही है। वो मैं काहदे च लवांगा, मैं लवांगा इस कप दे विच पानी आटा गुन्नण वास्ते, ठीक है जी। हाँ जी, टुटी चलावांगे। जी हाँ, थोड़ा जिहा नमक भी पावांगे आटे विच। कहंदे हुंदे आटे च लूण पा दईए तो वाहवा स्वाद आउंदा वा रोटी खाण दा। हाँ जी, लूण पै गया जी। हुण पावांगे जी पानी। पानी ठंडा सी। मैनूं लगदा वा कि मेरी शक्ल जिहड़ी है ना सही नज़र नहीं आ रही है, ठीक है जी। इंज करांगे जरा आटे नूं वो की कहंदे हुंदे पंजाबी च पिन्नी करांगे। घड़े दे विच पानी कोई नहीं, आटा किवें गुन्ना। वल नहीं आउंदा किन्नू पुछां, गोशत किवें भुन्ना। पूरी वट दी गवांढण जे बलावां, नी पेके टुर जान वालिए। हांडी रोटी दस किवें मैं पकावां, नी पेके टुर जान वालिए। हाँ जी, ये परदेस है सर, परदेस। ये मुसाफरी कदे भुखी ते कदे आफरी। है जी, बस दुआ करो अल्लाह ताला अपने करम दा साया रखे हमेशा साडे उत्ते, साडे सारे भैन भरावां ते। और खास तौर ते मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अहमद खान साहब। उस्ताद जी आ वेख लो, तुहानूं ते पक्कियां लभदियां, ला लिओ इत्थे देख लो। आटे भी गुन्नने पैंदे आ जे परोड़ा खाण नूं दिल करे तो। है जी, नहीं तो फिर आहो ए देखो, ठीक है। थोड़ा जिहा ना होर गिला कर लैने इनू, बीबियां बेचारियां। ठीक है जी, ए फोन आ गया जी किसी का, ते लिहाजा इत्थे जी आटा साडा पहुंच गया जी इस पोजीशन ते। थोड़ा जिहा होर गुन्नांगे ताकि रोटी पकाउण च मज़ा आवे। हैं परदेसिया ओ मेरा दिल है दीवाना तेरे प्यार दा, परदेसिया। आ देख लो भैनों भराओ, है क्या मज़ा है। मैं कहना स्पैशल आटा लैके आया जी चक्की तो, हब हरीस आटा लैके आया जी स्पैशल रोटी पकाने वास्ते।
تاکہ مزیدار پراٹھا بنے گا. لو جی فائنل ٹچ دیتا یہ ہوں رکھ دیں گے آپ. ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر رکھا گے اونی دیر آپ دوجیاں چیزاں تیار کریں گے. ایک پلیٹ دے دیں ہیں جی ہاتھ دھو لینا ہیں. جی تو سمجھ تو آ گئی ہوگی کیا کریں گے ہم لوگ. آج ہم لوگ بنائیں گے یہ دھنیا لے کے. دیکھو کتنا پیارا پیارا دھنیا ہے. یہ بھی ڈالیں گے. تو پہلے یہ مولی ہے میرے خیال میں ایک ہی کافی ہے. مولی رات میں لے کے آیا یہ کافی. اس کو تھوڑا دھو کے چھیل دیتے ہیں. جی تھوڑا چھیل لیں گے اچھا رہے گا. پاگل تو میں بھی ہوں کس کے ساتھ چھیل رہا ہوں جبکہ ہمارے پاس مشین جو ہے چھیلنے والی. دیکھیے 1 منٹ میں چھیل دے گی. یہ لو سچ میں چھیل رہی ہے بھائی. یہ مت سمجھنا کہ میں یوں ہی گھما رہا ہوں. یہ دیکھیے 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 سپیڈ سے. واہ 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 کیا بات ہے. دیکھیے مولی صاف ہو گئی ہے. دیکھیے آ گئی مولی. یہ لیجیے. اوکے اب یہ ہم اس کو کریں گے کدو کش. وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیسے کریں گے. ہم یوں کیا یہ والا حصہ لیں گے کدو کش کا. ہم اس طرف کریں گے کیونکہ ہمیں نظر آنا چاہیے. بہت سپیٹ ہے ہمارے کدو کش کی. مولیاں والے پراٹھے پکن گے. لو جی مولی خلاص وما علینا الا البلاغ. ٹھیک ہے جی یہ دیکھیے مولی ہماری خلاص ہو گئی. یہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک جی تو اب ہوگا جی دوسرا مرحلہ. ہم سپیڈ سے کام کریں گے. یوں پانی نکالیں گے اچھے سے. اور نکلے گا. ابھی نہیں نکالیں گے تو پراٹھوں سے نکلے گا پانی پھر. ٹھیک ہے جی یوں کر کے سب کو آہستہ آہستہ نکال دیں گے. جی تو ہماری مولی کا پانی نکل چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے. اب ہم لیں گے تھوڑا سا اور پیارا سا دھنیا. یہ یوں کیا. اس کو میں دھونے لگا ہوں.
आवाज आ रही है ना, पानी चलने की आवाज आ रही है ना। हमारा धनिया साफ है, ठीक है, इसलिए हम इसको, हमें थोड़ा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, आगे से ये काट देते हैं। जी, तो यूं थोड़ा थोड़ा धनिया छोटा छोटा करके काट लेंगे। देखिए, जी धनिया हमने काट लिया है। अब हम दूसरा काम शुरू करेंगे। इसमें क्या क्या डालना है वो डालेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया लेंगे। हाथ भी गीला है तो ऐसा करते हैं, इसको कूट लेते हैं धनिया को, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या क्या चाहिए हमको। जी, ये सूखा धनिया है, बीच में काली मिर्ची भी है, अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, हमने ज़्यादा नहीं बनाने, सिर्फ 2 पराठे बनाने हैं, इसके लिए हम इतना सा सामान लेंगे, ठीक है जी। ठीक है, और उसके बाद जी धनिया पाउडर है और ज़ीरा पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ है, अजवाइन नहीं डालेंगे। लौंग, धनिया पिसा हुआ मिल गया है तो हम पिसा हुआ ही डाल लेंगे, ठीक है। लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी भी डालनी है, ये हम वापस कर देंगे, ठीक है जी। अब हम हरी मिर्ची डालेंगे, देखिए तो हरी मिर्ची हमने ला के रखी हुई है, हम थोड़ा सा ऐसे करके इसको, जी हाँ, तो 3 काफ़ी है, क्योंकि बड़ी बड़ी मच्छी हैं, ज़्यादा हो जाएंगी फिर सू करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको हम ये धो के काट लूंगा तो जल्दी कूट जाएगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कचरा काफ़ी हो गया है, लेकिन ये 1 मिनट का काम है, सब सिमट जाएगा, 1 मिनट में सिमट जाएगा, आप देखना। बाद में पता चले मिर्च तेज हो गई है तो जी मेरे ख्याल में 2 ही काफ़ी है, 3 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और नमक जो है वो हम डालेंगे, आटे में भी डाला है लेकिन फिर भी थोड़ा डालेंगे, बाद में कम हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जी ओके, हो गया। अब हम इसको कूटते हैं।
تو مرچ ہماری کٹ چکی ہے، زیادہ نہیں کوٹنی تھی کیونکہ ہم نے کون سا سالن میں ڈالنی تو ہم نے پراٹھوں میں ہے، تو چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے، ذرا زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، بس درمیانی کوٹ ہوئی ہے۔ اور ہم اس کو اب مکس کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اب کیسا بنے گا، یہ پہلی بار ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ پچھلی بار میری ایک بہت پیاری بہن نے جمعہ کے دن پراٹھے بنائے تھے مولی والے، بس اس دن سے دل کر رہا ہے کہ مولی والے پراٹھے کھانے ہی کھانے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے ہاتھ سے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کوٹ ہے مسالے والا، اس کو ادھر ٹانگ دیتے ہیں، پھر اس کو ہاتھ سے ملا لیتے ہیں۔ یہ گر رہی ہیں نیچے، کیوں گر رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا کام سب۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جی بسم اللہ جی، اب ہم بنائیں گے چھوٹے چھوٹے روٹی کے پیڑے۔ دیکھیے یہ کچھ زیادہ بڑا لگ رہا ہے مجھے، تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ بڑا پراٹھا جو ہے نا وہ مزہ نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے آٹا ہمارا بہت ہی پیارا ہو چکا ہے۔ یہ اس حساب سے چھوٹے چھوٹے پیڑے ہم بنا دیں گے۔ تو میں ایک آدمی ہوں، میں کتنا کھاؤں گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 پراٹھا کھا لوں گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو چلو دیکھتے ہیں۔ یس، ایک پراٹھے کے 2 پیڑے ہوتے ہیں جی۔ نالا احمد تیرے کانوی بناوا ایک پراٹھا کا کہنا۔ استاد محترم پراٹھا کھانا ہے تو دسو، مینو دسو سر۔ راتی میرے واسطے تو چرگے آ رہے سی، پراٹھے آ رہے سی جی۔ اے دیکھو جی ہوں انشاءاللہ تعالی ہوں میں بناواں گا پراٹھے، 2 پراٹھے بنانے نے انشاءاللہ۔ جے کسی نے کوئی کھانا کھونا ہوئے بھن بھرا نے تو مینوں دس سکتا ہے، میں بنا دیاں گا ایک ادھا۔ جی آٹا ابھی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اس کو واپس کر دیں گے، بعد میں اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ اس کو تھوڑا یوں کر کے، کیا ہے نا کپڑے جو بار بار تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ اب جو ہے نا جو میری بہنیں ہیں وہ بتائیں گی مانی ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، مانی تو نے یہاں سے غلط کیا، مانی تو نے یہاں سے غلط کیا۔ تو اسی لیے میں بولتا ہوں کہ آدمی غلط کرے گا تو صحیح کرے گا نا، جب غلط نہیں کرے گا تو صحیح کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بھی کرنا ہے بنا جھجک کرو، بنا ڈرے کرو، جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے صحیح ہے۔ اب یہ ہو گیا تو ہم جو ہے ہاتھوں کو صاف کر کے، نہیں صاف کریں گے ایسے ہی کپڑے اوپر فولڈ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یوں جی۔ یہ ہمارا مسالہ جو تھا مولی والا، یہ ہم ڈالیں گے بیچ میں۔ کتنا آئے گا دیکھیں گے، تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔
यस। अब एक रोटी तो छोटी हो चुकी है, एक को हमने एक तरफ से बंद नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हवा रह जाती है बीच में, बाद में पराठा जो है सही बनता नहीं है। अब देखिए ये ऐसे मूली जो है साइडों तक चली जाएगी। ये अभी मैंने बंद कर दिया साइडों से, अभी हवा नहीं है। ये ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये अब बिल्कुल तैयार है। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, बाद में आग जलाएंगे, दिखाते हैं। देखिए ये अब दोनों तैयार हो चुके हैं, ये और एक ये, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा बनने देंगे। हमारी आग जल चुकी है, तवा हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हम रोटी डालेंगे ऊपर अभी, तब तक तवा गर्म हो जाएगा। अरे वाह, पिचकारी निकल गई है। मेरे ख्याल में मूली का पानी अच्छे से नहीं निकला था मेरे से, जिसकी वजह से काम खराब हो गया। अभी निकल रहा है, तो चलो देखो हर तरफ पानी पानी हो गया ये तो मूली का। आप देख सकते हो मैं रोटी कैसे बना रहा हूँ। थोड़ी देर लगती है क्योंकि औरत में और मेरे हाथ में बहुत फर्क है। मैं अभी नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप चेक करें पराठा तकरीबन गोल ही है। क्या ख्याल है? सही। अब जो है काम थोड़ा ख़राब है। कपड़े भी खराब हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं है जी। पराठा हमारा बन रहा है, देख सकते हैं आप। अभी जो तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ, थोड़ी आग तेज कर देंगे, ठीक है। बन रहा है। इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी थोड़ा फर्क है। यस, थोड़ा हो गया, थोड़ा दूसरी तरफ से होगा, तेल लगाएंगे इंशाल्लाह। ये आटा बहुत ही प्यारा है, इसकी रोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तुम लोग देखो आज बस। हाँ जी, ये जो है ना, ये रोटी पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? नाराज़ है, बड़ी दिन से मैंने रोटी बनाई नहीं जी। ये देखिए ऑयल है, ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे घी तो अवेलेबल नहीं मेरे पास अभी। ऑयल भी मुमकिन ज़्यादा हो गया है, मुश्किल नहीं है। अब हम अपना चिमटा लेते हैं रोटी बनाने वाला। यस, साफ कर देते हैं इसको। हाँ जी, मैं कह रहा सी तवे उत्ते जे रोटी पावां पोटे मेरे सड़दे। हाँ जी, वेड़े दे विच बाल विचारे बेबे बेबे करदे। तवे उत्ते जे रोटी पावां पोटे मेरे सड़दे। दूर बच्चियां तो होन किवें मावां,
ਪੇਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਚਾਵਾਂ ਨੀ ਪੇਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਾਠਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਜੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਯੈਸ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰਾਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤਵਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤਵਾ, ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਖ ਮੱਠ ਕਰਾਂ। ਯੈਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈ इंशाल्लाह, पक ही गई है। यस वेरी वेरी गुड। यस ठीक है जी। आहा 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 ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਚੜ ਗਈ ਯਾਰੋ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਓ ਸਰਕਾਰ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। अगले जुम्मे आलू वाले पराठे पकने इंशाल्लाह। अज मूली वाले, पखा चलाता ऊपर एग्जॉस्ट फैन ताकि धुआं खिंच लवे, अंदर ना जाए रूम, क्योंकि मेरा रूम किचन के बाथ बिल्कुल नाल एक साथ ही एक कमरे च है। ये लो असी इधर थोड़ा तेल ला देंगे, तुसीं कहना उस पासे लाना सी लेकिन मैं इधर लावांगा पहले थोड़ा जिहा, क्योंकि मज़ेदार पराठा बनेगा, रुड़कड़ा जिहा मैंने चंगा लगता है। यस ओ माय गॉड या गुस्सा कर गया पराठा जी, गुस्सा कर गया जी, फिर हाथ भी साड़ दे। ओ हो तो काम खराब हो गया जे, तो फड़ लिया था पराठा, तो उन्हें फड़ लिया जी। कोशिश करांगे आप इंशाल्लाह तां चुकन की, चुकया गया तो नहीं चुकया गया जी, पराठा अद्धा रह गया थले, तो चलो कोई गल नहीं, वो भी पक जाएगा, वो भी लावांगे, थोड़ा तेल इधर भी सुटांगे आप। तुसीं कहना तेल बहुत खाता वा, मन मोटा हो जाऊगा, कोई गल नहीं जी, जो मोटा होना हो ही जाना, फिर वेखी चेखी जाऊगी। हाँ जी ये लो, हाँ जी ना इन्हों फिर आप थोड़ा ऐसा करके देंगे, क्योंकि परोठा सड़े भी ना, इस करके मैं जल्दी जल्दी जो ना चेंज करता वा, क्योंकि बीबियां नूं पता होंदा वा इन्नी देर बाद चेंज करांगे तो इधरों बन जाएगा, इन्नी देर बाद चेंज करांगे तो इधरों बन जाएगा। ठीक है जी, तो मेरा थोड़ा निज़ाम होर है, मैं ज़रा नवा बंदा वा। ठीक है जी, पराठा भी चला हिस्सा चला गया, हम चुकन की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि सड़ जाएगा तो बदबू भी देगा फिर। हाँ जी तो थले उन्हें रोटी भी नहीं पकड़ देनी। ठीक है सादकाए चिट्ठियां मैं लऊंगा लिखियां, ये मुसाफरी कभी भूखी और कभी आफरी। लो जी पराठा तैयार, आग बंद, और यूं हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। साढ़े पराठे तैयार हो गए ने जी,
ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਅਮਾਨਿਲlah।